নর কর্মচারী বেলায় বেলায় হাবাইয়া হল নরক করি আগায় जों सरकार जों কোনোদিনও ফাই বাংলা কোনো কারণ বিশেষ খাইয়ে ফাইজিন শুক্লাবাবু সাই থাকা যারা সিপিএম তে কংগ্রেস ইংগৈ সামুং তাঙ্গাই রক বিশেষ খাইয়ে কর্মচারী রক যেভাবে বিএলও হইতে শুরু খাইয়ে আপ টু অফিসার কত কত রক একটানে কক সহ আয়া পড়তেছি আইতেছি মানে একটা স্লোগান পড়ক ইমাম তাকলাই তে বিজেপি ফাইলিয়া বড় একটা বিভ্রান্ত খাই লিখা আয়া পড়তেছি কিন্তু নরম আসিফাত ভাই টিআরকেএস টিএনইএ যারা চিনি সাপোর্টার সংগঠন নরক সঙ্গ সুবামানি বাগৈ বরক নিজে ইমাম মুখ থাংখায়ানো বাগৈ নরক বেলায় বেলায় পাই ফেলাই হামবাই ইয়াফল আগামী দিনে কর্মচারী সংগঠন সাজানো নাই সংগঠন লাস্ট आं ताबो सारा त्रिपुरा राज्य जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट आं साइबानो संगठन ছাড়া কোনো কক রই সংগঠন ছে লাস্ট কক সংগঠন করি হাকাই নং এমএলএ এমআইয়া সংগঠন করি হাকাই নং যে কোনো খাইমেয়া সংগঠন ছে লাস্ট কক সৌ আবার বাগানে নং কর্মচারী সংগঠন মজবুত রাখাই কর্মচারী সংগঠন টিআর গ্যারাসিং থোক টিএনএম থোক নরম সংগঠন মজবুত রাখাই নরম উকলগ সিংতগ কর্মচারী সংগঠন মজবুত খাই কারণ जों মন্ত্রীর শুধু দাগি নাই তলা ইমপ্লিমেন্ট খানি সাবা অফিসে ইমপ্লিমেন্ট খানি সাবা নরক চিনি বড় রং সমাজ নরক জাতি চিনি দফানি জাতি কর চিনি দফনা কবরিন নরক চিনি দফানি বড় রং তাবু চিনি দফা হাসে বলঙ্গ থাঙ্গাইছে নগো চিনি বরক তাবু जों बयनि दफा बाय बाक्सा आगु गयलायाखौ आबानि बागै न बरक जोंनो मासु बनाय चिनि जे सेकेंड टाइम सरकार फाइमाने चिनि मानिक सानि नेतृत्व जे सरकार जों काहाम काय सुस्थ खायै जारा गरीब बरक मासाया मानया बिग्रा बरक दुखी बरक साहाय्य खालामनाय मात्र नरक सारा जों কোনোদিনও সরকারनि যে চিনি যে স্কিম তমানি ওই স্কিम जों सक्सेस खाइमेया नरक जदि जों सुबाखाय जों जे स्किम जे चालु खाइमानि जों सक्सेस खाइमानाय आबार नों संगठन मजबुत खाइनांगौ संगठननि बिसिंथि যত কিছু নাই সংগঠনनि बिसिंथि যতলে সিস্টেম হয় সংগঠন সিস্টেম ছাড়া আগে সে অনেক 5 বছর সে অনেক ভুল খাইগেল ও ভুল মতে যাই জংলা তাবো নংনি যে সংগঠন মজবুত খাইদি जों नंनि लगे दङ টিআর কেরাসিন थुं টিএনএম थुं जों थांजाखै सामों दांनाय गोरिब बर' रंबा सामों दांनाय बिखा बर' रंबा सामों दांनाय समाज सबथा बागु बिदलांनाय जों नंनि उग्लग दङ नरक जेफ्रुट रिंगो जों दङ नरकनि जे सायजनाव जों दङ कर्मचारी संगठन जों मजबुत माखायनाय बोसगांवाचिनि जे त्रिपुरा
जेबो श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनाबो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनाबो जों नंनि सहयोग सारा थैखौ आंते बिजि कक सागलाक नं संगठन साजकदि नं संगठन मजबूत खायदि जों नंनि लगे दङ हमेशा जोंनो माननाय जेब्रो दिंगो आब्रन जोंनो माननाय संगठन लास्ट कक साव आबाद बगिनो DNA एलगेस फानजागा मिलिलायै बसकांगाचिनि मानिक सानि नेतृत्वआव जों बसकां जोंनि जे जोंनो सेकेंड टाइम बीजेपी आईपीएफनि सरकारि माने जों एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खुंनाबो नंनि सहयोग दानो हामबाय जतन खुलुमबाय।